lakini jinsi mtakavyotoa zaka ntiyatangiriye ku Baheburayo, haikuanzia kwa Waebrania. Uhereye mu bihe bya kera na kale, katika nyakati za kale, Uwiteka yavuze ko icya 10 ari ice. Mungu alisema zaka ni aho. Birumvikana? Yes. Mose nubwo yategetse Abaheburayo, hata kama Musa aliwaagiza Waebrania, ndariwe uwatangije icya 10. siyo yalianzisha zaka, ahubwo na mbere y'Abaheburayo, alakuna mbele ya wale Waebrania icya 10 cyaratangwa na zaka ilikuwa inatolewa. Ibihamya bihari ndio tushakishije twebwe turi mu kirano cy'Imana, kugisonga cyiza kirano cy'Imana. Sisi tunataka mawakili wanao watumisha Mungu kwa pesa, ariko twibanze ku cyacu tukizungumzia juu ya zaka. Hari kile kitabu uje kusoma. Kuna kitabu kingine naenda kusoma. Mnamo kusoma ndizo ile kitabu mnalifite. Mashauri kwa mawakili. Unasoma, atasoma kuri ya page uzi. Ni page ya 86. Yego. Katika page ya 86 katika lugha ya Kinyarwanda. Soma tu. Haravuze ngo, nasema hivi, kudatanga icya 10 bitewe no kubura icyizere, kutotoa zaka kwa sababu ya kutokuwa na imani. Icya 10 ni chera, zaka ni takatifu, ni mugabane Imana yishigarije, ni sehemu ambayo Mungu amejiwekea uhagaza. Ni umugabane Imana igiye yishigarije, ni sehemu ambayo ibaki tu Mungu ajibakisha yeye mwenyewe. Rero abantu kuva ngo twumve impamvu wenda hari turagera, ariko ako kantu nibura tukazirikane ko ari umugabane Imana y'ubwayo yisigarije, ntawe ugatungutoke. Watu tunaweza kusema hatusikie maana ya zaka, lakini kale kazi ni muhimu sana. Komeza. Abantu bakwiriye kuzana mu bubiko bw'Uwiteka kugira ngo ushigikire umurimo w'abakozi bakora umurimo wayo. Watu wanapaswa kuleta ile sehemu ya 1/10 katika gala ili ile ipate kuwasaidia watumishi wa Bwana wanaofanya kazi. Ongea mjecho kitabu kusoma Mungu chitwa wiki kitwa inama kusonga ni cha Ellen White, ni cha Ellen White, mashauri kwa mawakili. Kumbe icya 10 nicho gushigikira umurimo w'Imana mu vuga gutumwa. Zaka ni ya kusaidia kazi ya Mungu kwa kutangaza injili. Ako kantalizera turakumvisha tutatukazi.